वेलकम टू माय चैनल मु दीपक। आज मु आपण मानकु देखाइबी नयागढ़ जिलार दशपला जो ब्लॉक रे रहूची गोटे मृग गोटे पार्क गोटे रहूची जोटा हम डियर पार्क जोटा दशपला रे अवस्थित आउ सेठी एबे मु पळि आसीची आउ मु एडु पूरा डिटेल्स रे आपण मानकु देखाइबी आउ एठी पछपटे भी अछि देखि पारुथिबे तो एटा रहला गोटे डियर पार्क जोटा हमर भीतर को मु एबे जेबी आउ आगो को मध्ये गोटे डैम गोटे रहूची जोटा कुआरिया डैम सेटा मध्ये भी मु आपण मानकु देखाइबी। प्लीज मो वीडियो शेष पर्यंत देखंतु आ मो वीडियो भल लागितिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। मु एठू जोड़ा हमर रहला कुआरिया डैम टा एटा देखंतु एटा होची डियर पार्क भीतर को जेबा पई एटा रहला हमर एंट्रेंस टा आउ एंट्रेंस रो एटा भितरे बाइक हमर बाहर रखिबा को एटा पड़िबो आउ एठी भी लिखा जाईची देखि पारुथिबे वन विभाग मृग विहार सॉरी कुआरिया आउ एटा रहूची हमर सातकोशिया टाइगर रिजर्व जोड़ा ये रे जाउची आउ ए भितर को रहला एडा रहला हमर एंट्रेंस टा ए भितर को जाई के हम आपण मानकु देखाई के ए भितर पूरा केमिति अछंती हमर जोटा हरिण माने सेटा मु मथे आपण मानकु देखाई चलन जिबा भितर को आउ ए भितर को बोले आपण को फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण आसी परिबे ए भितर किछ मथे आपण को चार्ज भी मथे देबा को मथे पड़िबो नाही आउ एडा रहला जोटा हमर एंट्रेंस पई एडा रहला हमर एंट्री टा आउ मृग विहार ए देखि परंतु मृग विहार कुआरिया एटा रही गोटे सुंदर गोटे गेट गोटे रही आउ एटा रहला तो हमर चिट्टा स्पॉट डियर आउ आर एटी सामना रे दीटा हाथी भी अच्छे जोटा स्टैचू करके एटा बनाई चंदे दीटा हाथी आउ एटे रहला हमर बाघ एटा पूरा स्टैचू रे पूरा एटे तयारी करा जाईछि आउ सही पछपटे एटे के आसु ना दे बोधे तो एटा रहला एटा पार्क गोटे करछन ए भीतर को एटा भीतर रहला हमर एंट्रेंस टा आ एटा भीतर को इंदी जाई परिबा आसिला पर एडी जोटा हरिण गुडा को सही पछपटे सब जाकर रहिजन सही घर भीतर एते खरा को बोधे बाहर नांदी कि माने तो देखि पारुथिबे देखंतु दूर रु जोड़ा सही घर सही पटे भी अछंती एई पाखा पाखी भी किए आसु नांदी सब जाक सही एडी देखि पारुथिबे पूरा बोबोजे पूरा हरिण गुडा पूरा अजब प्रकार गोटे बोबोजन आ एडे मु जूम करके आपन को देखेबी देखंतु एटा सब जाक सही भितर से घर भितर एका ही रहउचंती बाहर को के आसु नांदी आउ सब जाक सही घर भितर एका रही रहउचंती देखंतु एटा गोटे आसिला गोटे आउ एठी भी देखि परिबे माने जोटा हमर मुर्ग मानको कोन कोन खिया जाउछि सकाळ कोन खाइबा पई दिया जाउछि आउ संध्या बेले आउ एटा भी गोटे स्टैचू गोटे बनाई चंदी जोटा नर्तकी मुर्ग विहार भितर निरवता रक्षा करंतु से पटे गोटे थिला आउ एई पटे भी गोटे एंट्रेंस गोटे अछि एई पटो देखि कि जिबा देखि परियो पूरा जोड़ा डियर पार्क टा जोड़ा है पूरा छोट पिला मन आसी भी ए जगह बस कि एंजॉय करि परिबे आउ ए भीतर भी देखंतु बसी परिबे आउ एटा तो पाखो को आसु नांदी बेसी दूर रे रही जाउछंदी जोड़ा हमर हरिण गुडा को एटे देखंतु बहुत दूर रे ही देखा जाउछ आउ एटा जोड़ा रहिला हमर डियर पार्क टा एटा हमर रहिला नयागढ़ जिल्ला रे ही अवस्थित आउ ए पाखो को मधे छाडू नांदी जोड़ा हमर रही गला हरिण पाखो को छाडू नांदी आउ ए पूरा चारि पटे पूरा एमते पूरा बाउंड्री पूरा दे जाई छी
ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ କିଛି ଠିକ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ, ଏଇ ଭିତରକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆମର ହରିଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଭିତରେ ସେଟା ଠିକ୍ ସେ ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ନକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଏବେ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଗରେ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉଟା କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା, ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା କେମିତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଥିଲା ଆମର ଡିଅର ପାର୍କ। ମାନେ ସେତେ କିଛି ଭିତରକୁ ତ ଦେଖା ଯାଉନି, ଦୂରରୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଆମକୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯିବି ଯୋଉଟା ସିଧା ରୋଡଟା ଗୋଟେ ଅଛି ପଛପଟେ, ସେଇପଟକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମର କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଗଲା ଯୋଉଟା ଆମର ଡିଅର ପାର୍କରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିଲି ଏବେ ମୁଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୋଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଏଇ ତୋଟା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭୋଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱେ ଟୁ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଏଇ ଭିତରେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆଉ କୁଆଁରିଆ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବଡ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଟା। ଆଉ ଏଇପଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଆଗରେ ରହିଲା ଏମିତି ରାସ୍ତା। ତା ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଛ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଦି ପଟେ ଦି ସାଇଡରେ ଗଛ ଏମିତି ପୁରା ଅଛି, ଯୋଉଟା ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା କଭର କରିକି ଅଛି। ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ବି ଲାଗିବନି, ପୁରା ଛାଇ ହିଁ ରହିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ପଟେ ଯାକ ଦିଟା ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡା ରହିଲା ପୁରା କଭର କରିଦଉଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତାର ଏଇ ପଟକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଯୋଉଟା କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ରହିଯାଉଛି କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଏ କଣ ବ୍ଲକ୍ କରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା। ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ପଟ ଏମିତି ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ରହିଲା ଯୋଉଟା ଆମର ତଳଟା। ଡ୍ୟାମ୍ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପୁରା ରହୁଛି, ବହୁତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବି ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ର। ଆଉ ଏଠି ପକ୍ଷୀ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଗ ଗୁଡାକ। ଏଠି ବଗ ନା ଏଟା କି ଚଢେଇ। ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯୋଉଟା ଖରାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ପୁରା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୁରା ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା ମେଘ ସାମ୍ନାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୋଟି ହେଇଯାଇଛି ମେଘ ଭିତରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ଇଏଟା ପଡୁଛି ଯୋଉଟା କିରଣ ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ପୁରା ଚମକୁଛି ପୁରା ପାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ବି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ମାଛ ବି ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ତ ଏଇଠି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଟା। ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଚାରିପଟେ କେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ
यही सौंदर्यर आपण मैंने मजा भी नियंतु माछ जाकि धरिक आसे देखो भाई मैंने आसिले माछ धरिक जावाई आमती जाके माछ धरवे माछ मारिबा पई भीतर को डंगा धरिकी देखि पारथिबे आ एडे भाई भाई अच्छा जोड़ा डंगा धरिकी चलले से पटे भी समस्त बाहर लगे मंटू भी गला से भीतर को डंगा भीतर को गला से फोटो शूट करियो देखे अबे देखी जा हल हल हो पूरा भ्यूटा पूरा पूरा बहुत बढ़िया देखा जाउची एबे देखंतु एबे मु डंगा भीतर को एबे पई आसी आ डंगा तो बंधा ही जे किछ असुविधा नाही आ एटा बहुत जोर से भी मध्य भी एटा अनबालांस रहउची पूरा हल हल होउची एटा एई पटे माने केमती जाउचनी माने देखंतु सेही पछपटे माने लोक माने पूरा जाइचनी जो माने हमर माछ मारिया पई जो माने जाउचंदी से पछपटे आउ से माने धरि आसी माछ आ ए भीतर मु जल्दी भी बाहरी जाउची एटा पूरा बैलेंस भी रहउनी ठीक से आपण माने तो देखि पारिले केमिति थिला हमर डियर पार्क आउ एटा जोटा हमर रहिला कुआरिया डैम टा आउ आज पई एतिकी आउ थरे देखा आउ गोटे वीडियो सहित आउ गोटे नुवा जगह सहित मो वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु थैंक यू।